السلام عليكم يا شعب الجزائري، السلام عليكم يا شباب الجزائر، السلام عليكم يا مواطنين، السلام عليكم جيش الشعب الوطني. اليوم ما صرت واش نهضر اليوم راني مدبدبه. اليوم والله العظيم غير ما رانيش راح نرقد، ما رانيش راح نرقد حتى نكمل معكم هاد لا فيديو ونبعثها لكم. يا شبيبة الجزائر، يا شبيبة الجزائر، يا شبيبة الجزائر، افطني ما بقى وقت، خلاص الحراك مبروك عليكم، خلاص ما تزيدوش ديروا الحراك، كاين شكون راح يدير الحراك في بلاصتكم، خلاص ما تزيدوش تخرجوا يا شبيبة الجزائر، يا شعب الجزائري ما تزيدوش تخرجوا، خلاص كاين اللي راح يدير الحراك، خلاص راهم فهموكم كاع فهموكم، وراهم جايين ينقذوكم، راهم جايين يحموكم، وجدوا روحكم راهم جايين يحموكم يا شبيبة الجزائر، يا شعب الجزائري، راهم جايين يحموكم، راهم جايين يعطوكم الاستقلال اللي حبيتوه، راهم جايين يقتلوا قايد صالح والجينيرو، راهم جايين يقتلوهم، راهم جايين ينحيوا الجيش الشعب الوطني، راهم جايين ينحيوه، راهم جايين ينحيوه ويعطوكم الاستقلال، وكما تقولوا نتوما وخرجوا خلونا البلاد، راهم جايين يعطوكم البلاد، راهم جايين يحرروكم، وجدوا روحكم، راهم جايين. ماذا بيكم تبارطاجيو هاد لا فيديو، نخليكم تشوفوها، نخليكم مع ضميركم، اقعدوا مع ضميركم، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. ما تزيدوش تخرجوا، خلاص نفهموكم، هم جايين، خلاص شوفوا هاد لا فيديو واستناو يجوا نستناوهم وجدوا لهم المفتاح تاع البلاد، وجدوا لهم المفتاح تاع الجزائر، وجدوا لهم المفتاح وعطوهم لهم نهار الجمعة، عطوا لهم المفتاح هاد المرة. السلام. والقايد صالح يدس معاهم العاصمة تاع ليزالجيريا، والقايد صالح يدس معاهم العاصمة تاع ليزالجيريا، والقايد صالح يدس معاهم عاصمة تاع ليزالجيريا، والقايد صالح يدس معاهم عاصمة تاع سيادة شعبية، مرحلة انتقالية، سيادة شعبية، مرحلة انتقالية، سيادة شعبية.
مرحلة انتقالية. مصطفى بوشاشي وتقول له بالحرف الواحد: أستاذ، أنت تعرفني منذ أن كنت في القضاء الذي استقلت منه لأنه كان مسير من طرف عصابة أنتم تسترتم عليها واستفدتم منها دون أدنى ضمير ولا وطنية. وهلك بدون أي تحفظ، أنتم جماعة عملت مع قوى أجنبية تحت غطاء حقوق الإنسان والحريات، عملت على إبادات جماعية في التسعينيات، وعملتم على الاستحواذ على الإدارة والمناصب وبنازع فرانكو قبائلي لخدمة فرنسا ومشروعها الاستيطاني وتقسيم الجزائر. أنتم إلا خونة لا تمتون بصلة لمبادئ الإنسانية. شوفوا الشعب اسكو يرتاح لك ليك انت مثلا. شوف نوري لك، انت حاكم لا ليغ الجيريان تا ديفونس دي دروا دو لوم. هكذايا هاد لا ليغ الجيريان دي دروا دو لوم ياك حاكمها نتايا. شوف مليح هاد ارتيك تاع بن سعادة، دكتور بن سعادة، لونسمون امريكان. هكذايا شوفوا شكون يفينونسي بوشاشي. حبوا يتبعوا الربيع بصح تشوف انا باللي سي بوشاشي نتا كانوا يفينونسيوك لا نيد ناسيونال اندونمنت اوف ديموكراسي. هكذايا ستادير انت تجيب دراهمك من عند منظمه امريكان اللي تفينونسي كاع لي زونجي اترافير لي بيي باش يديستابيليزيو البلدان. J'invite maintenant Monsieur Boumala d'Algérie. J'ai déjà eu le plaisir de vous recevoir, vous et Madame Favra, lors de la conférence de presse de 13h30. Je vous en prie, Monsieur Boumala. Je sais que vous allez aborder la situation de la liberté d'expression en Algérie, entre autres. Vous avez la parole pour 10 minutes. Etc. Et nous souhaiterions dans ce sens-là qu'il y ait un conditionnement et une conditionnalité de toutes sortes de partenariats avec l'Union européenne qui concernerait justement ce droit de la société à s'exprimer librement et à s'organiser, à lancer des associations, etc. Et un observatoire indépendant euro-arabe serait peut-être un moyen de contrôle, de suivi des situations de torture, des situations de droits de l'homme, des situations de liberté d'expression dans nos régions. En dernier lieu, il est nécessaire pour nous aujourd'hui, nous sommes ici à l'intérieur d'une institution qui représente les peuples européens, nous sommes ici pour parler avec les peuples européens et nous ne souhaiterions pas parler directement au gouvernement européen. Parce qu'il se trouve que ces mêmes gouvernements européens renforcent les régimes totalitaires dans nos régions et particulièrement en Afrique du Nord, et dans le cas de l'Algérie particulièrement, en donnant une certaine légitimité à ces régimes pour une multiplicité de raisons. Moyens de pression contre la société, d'autant plus que l'Algérie vit depuis 1992 sous l'état d'urgence. Et vous savez, l'état d'urgence supprime toutes les possibilités d'accès à la liberté, d'accès au contrôle et au choix du peuple à travers ses représentants, c'est-à-dire les députés et les autres. L'état d'urgence nous empêche d'agir librement et par ailleurs, il se trouve que de l'autre côté de la Méditerranée, de l'Union européenne en général, le pouvoir en place tire sa légitimité sur cette question de débat, de guerre contre le terrorisme d'un côté et la défense des intérêts de ces mêmes pays, particulièrement des partenaires économiques de l'Algérie du côté de l'Europe, la défense des intérêts de ces pays-là. Donc nous considérons que cette complicité indirecte des gouvernements européens. شاد البيطاج بيخوفوا فيا بيخوفوا في دكاز رشيد بيحبس يهضر عدو 40 سراق بيحبس يشكي بهم في الخارج في الباريكان. راكم تشوفوا العلام بالباريكان يا هلا غادي في نيويورك في فرنسا في سويسرا في اسبانيا. شوفوا بنتفاهموا مليح سوا انا والدي ماتوا ربي يرحمهم رباوني قراوني قالوا لي يا وليدي ديما اقعد ليف تاعك توجو عند فيختي والله ماني طلقكم. راكم تسمعوا ولا لا؟ عامي 5 سنين 10 15 سنه 20 نزيد لكم 20 اخرى
40 سنه ان شاء الله، بربي ان شاء الله يكون عندي 85 سنه، والله ماني طلقكم. Je sais que l'émir du Qatar a des grandes nouvelles à faire, donc je compte chacun sur vous. Des actes, des actes, des actes. On ne peut pas laisser notre jeunesse passer tous ces vendredis à manifester. On ne peut pas voir notre jeunesse dans l'état de souffrance, parfois d'émotion qu'on a vu tout à l'heure, et simplement dire on fait tout bien. On est encore loin du compte, mais continuons à agir ensemble. Merci. Alors nous sommes le 27 septembre aujourd'hui et c'est la 32e manifestation organisée en Algérie contre le régime algérien actuel. Alors aujourd'hui, les manifestants, ce sont des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes qui demandent la démocratie en Algérie. Nous les soutenons ici au Parlement européen en organisant une audition avec un certain nombre d'acteurs de la révolution actuelle en Algérie qui demandent effectivement que bien sûr, des élections soient organisées, mais pas sous le modèle actuel, pas sous le régime actuel, pas avec les règles du régime actuel. Ils demandent qu'il y ait des changements au niveau de la Constitution, qu'il y ait un pluralisme politique, qu'il y ait une liberté d'expression et d'association, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui en Algérie. Plus de 83 personnes sont arrêtées arbitrairement depuis ces manifestations. Nous plaidons pour que toutes les arrestations politiques, tous les prisonniers politiques soient libérés pour qu'il puisse vraiment y avoir, je dirais, un vrai débat démocratique en Algérie. Nous les soutenons ici au Parlement européen, nous continuerons à suivre la situation en Algérie. En proie au chaos politique et sécuritaire depuis l'intervention de l'OTAN en 2011, la Libye est encore loin de retrouver le chemin de l'unité et de la stabilité. Mouammar Kadhafi a perdu toute légitimité comme dirigeant et il doit partir. Vous l'avez montré au monde, vous vous êtes débarrassé du dictateur et vous avez choisi la liberté. Vive Benghazi! Vive la Libye! Vive l'amitié entre la France et la Libye! Nous sommes venus, nous avons vu, il est mort.